حضور یہ جرمنی سے آئے شاہین کی بجائے ہاں جی شاہین جرمنی گئے اور وہ جرمنی سے آئے کہاں ہیں یہ دو آپ یہ دونوں سامنے سامنے بیٹھے ہوئی ہیں جی یہ کب آئی ہیں جرمنی سے جی اچھا شروع کریں پھر جی اللہ دیں Assalamu alaikum, Hazur. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. Warum ist der Koran in so komplizierter Ausdrucksweise geschrieben? حضور وہ پوچھتا ہے کہ قرآن شریف کیوں اتنی مشکل زبان اور اتنی مشکل الفاظ میں لکھا ہے کہ بعض چیزیں تو آسانی سے سمجھ آتی ہے لیکن بعض چیزیں بالکل مشکل تو نہیں ہے مشکل لگتی ہے. قرآن تو قرآن کریم فرمایا آسان بھی ہے اس کو آرام سے پڑھیں اوپر کی سطح پر تو سیدھا سادہ مضمون ہے کوئی مشکل نہیں ہے اس میں جو ڈوب کے جانا اور گہرے مضامین میں وہ مشکل ہے ویسے تو کوئی مشکل نہیں ہے آپ کو بہت مشکل لگتا ہے تھوڑا سا تو کسی استاد سے پڑھ لیا کریں نا ٹھیک ہے. اچھا اب ہم نے ایک نیا سلسلہ شروع کیا ہے کہ جو بھی سوال کرے گا جس سے سوال کیا جائے گا وہ لطیفہ بھی کوئی سنائے. اب دیکھتے ہیں آپ کو کوئی لطیفہ آتا ہے کہ نہیں اس سے کلاس کی بوریت کم ہوگی. بتائیں اردو ہونا چاہیے کہ انگلش بھی ہو سکتا ہے اردو میں ہو جرمن میں ہو ترجمہ ہو جائے گا اور امید ہے ماہر ترجمہ کی. اتنی گرم سردی تو نہیں جتنے آپ نے کوٹ پہنے ہوئے ہیں ادھر کا موسم حضور کوئی پتہ نہیں ہے کافی گرم ہو گیا ہے. جی ہاں جی فرمائیں مجھے نہیں لگتا مجھے لطیفے آتے ہیں کیا کوئی جوک جس کو کہتے ہیں چلو میں سنائے نا انگلش میں سنو یا جرمن میں سنو جس مرضی زبان میں سنائیں یہ اسپیشلسٹ نے ترجمے کی آپ کی نہیں. Okay, three people were going to go to prison. All of them were allowed to choose one thing that would last them 30 years. The first one chose food for 30 years. The second one chose First one food for 30 years. The second one chose whiskey for 30 years. And the third one chose cigarettes for 30 years. After 30 years, a god came around. The first one died because he ate too much. The second one died because he drank too much. And when you got to the third one asked, have you got a lighter? you call it a joke or something to cry? A joke. Joke. No, I don't think it's a joke. کیوں جی آپ کو آتا کوئی جوک اس سے بہتر؟ مجھے تو کوئی نہیں آتا. ٹھیک ہے چلیں کوئی بات نہیں منظور ہے آپ کا یہی جوک کچھ تو سنایا اگلی دفعہ انشاءاللہ خوب تیاری اگلی کریں دفعہ تیاری کر کے آنا ٹھیک ہے. میں ٹرانسلیشن کر لیں حضور ہیں ٹرانسلیشن. ہاں ٹرانسلیشن کریں. Die Frage, warum der Koran in recht komplizierter Ausdrucksweise geschrieben ist, hat Hazur gesagt, dass der Koran ja eigentlich gar nicht kompliziert geschrieben ist, sondern er ist eigentlich klar und deutlich in klaren und deutlichen Worten geschrieben. Wenn man ihn auf den ersten Blick betrachtet, ist es sehr einfach zu verstehen. Aber wenn man in ein Thema richtig tief eindringen will und die richtig dahinter verborgenen Dinge, die der Koran uns sagen will, erfassen möchte, das ist natürlich dann schon etwas schwieriger und dafür sollte man dann vielleicht jemanden haben, der einem dabei hilft, einen Lehrer zum Beispiel, der einem dann dabei helfen kann. Ansonsten hat Hazur gesagt, dass wir eine neue Tradition einführen wollen während der Klassen, dass jeder, der eine Frage stellt, auch einen Witz erzählt. Und Hazur hat Talha gefragt, ob er einen Witz kennt und Talha hat dann einen Witz erzählt, über den Hazur gesagt hat, dass er wohl eher traurig ist als witzig, aber ich übersetze ihn trotzdem mal. Es waren 3 Leute, die eine Gefängnisstrafe bekommen sollten für 30 Jahre und jeder hatte einen Wunsch, was er für 30 Jahre lang jeden Tag bekommen könnte. Und der erste hat sich für 30 Jahre lang Essen gewünscht, viel zu essen. Der zweite hat sich für 30 Jahre Whisky gewünscht, viel zu trinken. Und der dritte hat sich für 30 Jahre lang Zigaretten gewünscht. Als der erste nach 30 Jahren besucht wurde von jemandem, war er verstorben. Der zweite war auch verstorben. Der erste ist gestorben an zu viel Essen, der zweite ist gestorben an zu viel Trinken. Und der dritte, der lebte noch, aber die erste Frage, die er dann stellte, war, ob man ihm bitte einen Zigarettenanzünder geben könnte, denn das hatte er nicht zu den Zigaretten gefragt.
اچھا ایک جو میں سنا دیتا ہوں. ہاں ایک دو آدمی تھے, وہ گاڑی پکڑنے کے لیے بہت تیز دوڑ رہے تھے, تو گاڑی چل پڑی. تو ایک ان میں سے بہت آگے نکلا گیا, اور وہ بھاگ کے اس نے جب پکڑا گاڑی کے ڈنڈے کو, تو لوگوں نے اس کو گھسیٹ کے اندر بٹھا لیا. جب اس کو بٹھا لیا تو کہتا او ہو میں تو چھوڑنے آیا تھا اس کو, چھوڑا پیچھے رہ گیا, تو لوگوں نے مجھے بٹھا دیا. ترجمہ کر دیں. Hasur hat einen Witz erzählt. Und zwar waren es zwei Männer, die liefen hinter einem Auto hinterher, das sehr schnell gefahren ist, und sie haben versucht, das Auto einzuholen. Und einer von den Männern war schneller und er hat es geschafft, das Auto einzuholen. Und die Leute, die in dem Auto saßen, die haben ihn dann auch reingesetzt in das Auto, haben ihn reingezogen in das Auto. Als er in dem Auto drinnen gesessen hat, sagt er, oh, mir ist gerade eingefallen, den ich eigentlich ja abliefern wollte, der ist ja noch hinten. Der rennt ja noch hinterher. السلام علیکم اچھا حضور. جی, میرا نام انیسا غوری ہے. In Surah Al-Maida, Vers 55 sagt Allah, dass diejenigen, die sich von der Religion abwenden, werden ersetzt werden durch Leute, die Allah liebt und die Allah lieben. Hazur sind dies Muslims hier erwähnt werden. حضور سورہ المائدہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لوگ جو خدا کے راستے سے ہٹ جاتے ہیں کہ وہ ان کی جگہ پہ وہ نیا لوگ لائے گا, اور وہ وہی ہوں گے جو خدا سے پیار کرتے ہیں اور جن سے خدا تعالیٰ پیار کرتا ہے. تو کیا یہ ادھر مسلمانوں کے بارے میں سورہ مائدہ میں کہاں ہے؟ 55 آیت 55. آصفہ کون سی آپ میں سے؟ آپ ہیں؟ اس غلطی سے میں نے اس بچی کو حادثہ سمجھ لیا تھا. جی ٹھیک ہے نا. غلام دستگیر صاحب کی پوتی ہیں آپ؟ ہیں تم؟ آپ دستگیر صاحب کی پوتی ہے؟ آپ دستگیر صاحب کی پوتی ہے؟ غلام دستگیر صاحب کی, ہاں میں یہی تو پوچھ رہا ہوں. ٹھیک ہے, میں غلطی سے اس کو کہہ دیا تھا اس دن, اس بچے کو. یہ برمی صاحب کی ہے نا. ہاں چلو شروع کرو سوال. جی آپ پڑھ لیں. اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو, تم میں سے جو اپنے دین سے مرتد ہو جائے, تو ضرور اللہ ایک ایسی قوم لے آئے گا جس سے وہ محبت کرتا ہو اور اس سے محبت کرتے ہوں. ٹھیک ہے, مطلب یہ ہے چند لوگ استعداد اختیار کریں تو گھبرانے کی بات نہیں. ان کی بجائے خدا تعالیٰ اور ایسے لوگوں کو لے آئے گا جو بہت بہتر ہوں گے, اور اللہ ان سے محبت کرے گا اور وہ اللہ سے محبت کریں گے. اس بالکل سادہ سی ہے, اس میں مشکل تو کوئی نہیں ہے. ان سے مسلمان مراد ہیں, مسلمان لوگ مراد ہیں جو اللہ سے محبت کریں گے, اور جو اللہ مرتد ہو جائیں گے جی ان کے بدلے جو ہوں گے وہ مسلمان ہی ہوں گے, اور کیا ہوں گے. جزاکم اللہ. اچھا آپ اپنا لطیفہ سنا دیں. نہیں آتا. نہیں, اچھا وہ امت عظیم آج بھی نہیں آئی. Hasur hat gesagt, dass hiermit eigentlich auch eine ganz klare Bedeutung dieses Verses ist, dass hiermit gemeint ist, dass eben Leute, wenn sie sich abwenden von den Wegen Allahs, dass man deswegen darüber nicht betrübt sein braucht, diejenigen, die das sehen, sondern dass Allah an der Stelle von diesen Leuten andere bringen wird, die Allah lieben und die von Allah geliebt werden, dass das also kein Grund zur Besorgnis ist. Assalamu alaikum, Hazur. وَإِنسان Hazur, wie viel Liebe ist gut für ein Kind? حضور ایک بچہ کے لیے والدین کی طرف سے کتنا پیار مناسب ہے پیار کرنا؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بہت زیادہ بچوں کو پیار دینا, بعض بچوں کو زیادہ پیار دینا مناسب نہیں ہے, مگر یہ مختلف وقتوں کے اوپر مختلف حالات کے متعلق صورتحال بدلتی جاتی ہے. بعض مائیں ہیں وہ اپنے بچوں کو شرارتوں پہ گھر میں اگر وہ کوئی چیز خراب کریں تو بڑا سخت ڈانٹتی ہیں اور روکتی ہیں, اور دوسرے کے گھر جا کے کریں یا قیمتی سے قیمتی چیز توڑ دیں
उनको कोई परवाह नहीं होती। तो ये लाड जो है ये नाजायज़ है, ये दूसरों की तकलीफ़ का मूजिब बनता है। और बाद माएँ बच्चों को बिल्कुल कुछ नहीं कहती, खा वो चोरी करें, खा वो चकारी करें, किसी जगह से चीज़ उठा के लाएं खाएं, और इस तरह मतलब चोरों के साथ मिलके आहिस्ता आहिस्ता वो बच्चों को बिल्कुल बिगाड़ देती हैं और समझती हैं कि हमने बच्चे से बड़ा प्यार किया। वो बच्चे फिर आहिस्ता आहिस्ता आवारा हो जाते हैं और बाद उनमें से डाकू भी बन जाते हैं। ऐसे ही एक बच्चे के मुतालिक आता है कि उसने वो डाकू भी बना और कातिल भी बन गया। उसने कत्ल किए कुछ और पकड़ा गया और आखिर फांसी चढ़ने लगा। तो फांसी से पहले वो पूछा उन्होंने कि तुम्हारी कोई ख्वाहिश है तो बताओ। उन्होंने कहा हाँ, मैंने अपनी माँ से मिलना है। माँ को बुलाया गया। उन्होंने कहा माँ के कान में बात कहनी है, और कान उसने आया किया तो उसके सारे कान की बोटी तोड़ ली दांतों से, और कहा खबीस माँ, तुमने ये दिन मुझे दिखाया है, तुम्हारे लाडों और प्यार ने मुझे फांसी चढ़ा दिया है। तो प्यार की भी हद होती है, लेकिन वैसे नरमी से बच्चों को समझाना और प्यार से अच्छी बातें बताना वो ठीक है। उसमें जिस हद तक नरमी करें उतनी अच्छी बात है। Hasu hat gesagt, dass die Liebe zu den Kindern immer entsprechend der Situation behandelt werden muss. Liebe für Kinder ist etwas sehr Schönes, aber man kann Kinder nicht verwöhnen, man sollte sie nicht verwöhnen, also übermäßig und unrechtmäßig Liebe geben. Zum Beispiel, sagt Hasur, gibt es manche Mütter, die ihre Kinder zu Hause sehr streng bestrafen, wenn sie etwas kaputt machen. Wenn sie aber irgendwohin zu Besuch gehen, dann sagen sie den Kindern überhaupt nichts, sie halten sie überhaupt nicht auf, egal was für teure Sachen die Kinder dort zertrümmern, ihre Mütter sagen ihnen überhaupt nichts. Das ist keine Liebe, denn diese Liebe, ein Kind zu verwöhnen auf diese Weise, bringt Schaden zu anderen Menschen. Außerdem, sagt Hasur, muss man auch beachten, dass wenn Kinder etwas Falsches tun, zum Beispiel, wenn sie zum Beispiel stehlen oder wenn Kinder etwas andere falsche Dinge tun, dass sie ihnen dann nicht mit Liebe diese Dinge übersehen und einfach nicht darauf achten, weil sie ihre Kinder ja so sehr lieben, sondern dass sie dann ihnen das auch erklären, dass es falsch ist, denn so etwas führt dann nämlich auch weiter wieder zu weiteren schlimmeren Entwicklungen. Vom Stehlen dann das so schlimm vielleicht, dass sie irgendwann zu Räubern werden oder vielleicht sogar zu Mördern werden. Und dabei hat Hasur eine Begebenheit erzählt von einem Jungen, der auch am Anfang eben Kleinigkeiten gemacht hat und die Mutter hat es eben immer übersehen, weil sie ihn ja so sehr liebte. Und dann kam es, dass er zum Räuber wurde und später wurde er sogar zu einem Mörder und wurde dann verurteilt zum Tode durch Erhängen. Und an dem Tag, an dem diese Hinrichtung stattfinden sollte, wurde er gefragt, ob er noch einen Wunsch hat. Und er sagte, ich möchte gerne meine Mutter sehen. Worauf die Mutter natürlich zu ihm hingebracht wurde. Und er hat gesagt, ich möchte ihr etwas ins Ohr sagen. Und als die Mutter das Ohr dann vorgemacht hat, damit er ihr etwas ins Ohr sagen kann, hat er ihr das ganze Ohr abgebissen und hat gesagt, du Mutter, du bist schuld, dass ich hier bin heute, weil du mich so verwöhnt hast. Das ist also eine Form der Liebe, die natürlich nicht angebracht ist, sondern das ist eine Weise, in der übertrieben ist und der ein Kind verwöhnt und verdorben wird. Aber ansonsten sollte man ein Kind mit Liebe und Freundlichkeit darauf hinweisen, auch wenn es Fehler macht, und sollte es ihm die guten Sachen auf eine liebe und freundliche Art sagen. माशाल्लाह, बड़ी याददाश्त है आपकी है। सारी बात मैं सुन रहा हूँ, पूरी सुना दी आपने। मैंने कहा आपको कोई स्विस लतीफ़ा याद है? इस वक्त नहीं हजूर। नहीं? एक वैसे लतीफ़ा है, जर्मन में सुनाऊंगी। क्या कहती हैं? ये एक लतीफ़ा है, जर्मन में सुनाएगी। जर्मन लतीफ़ा की तरह है। Also normalerweise findet das mit einem Bischof und einer Nonne statt, aber ich glaube, ich sollte das lieber mit einem Mullah und seinem Schüler machen. Die haben zusammen Tennis gespielt und wenn immer der Mullah den Ball verfehlt, hat er ein Schimpfwort benutzt, zum Beispiel verflixt, daneben oder andere Schimpfwörter, bis sein Schüler ihn aufmerksam gemacht hat, dass er das nicht machen soll, das sei nicht sehr schön. Dann hat er gesagt, okay, wenn das mir nochmal passiert, dann soll mich der Blitz auf der Stelle treffen. Und es ist wirklich nochmal passiert. Und dann hat der Blitz eingeschlagen und der Schüler fiel um. Dann kam eine Stimme aus den Wolken, die sagte, verflixt daneben.
اب اللہ میاں مجھے توفیق دے میں لطیفہ کے طور پہ سنا سکے. اچھا, ایک ملا تھا اور اس کا ایک شاگرد تھا, وہ ٹینس کھیلتے تھے, اور جب بھی وہ ملا وہ نا صحیح طرح بال کو ہٹ نہیں کر سکا تو وہ کوئی نہ کوئی گالی نکالتا تھا. تو تھوڑی دیر کے لیے وہ شاگرد نے سن لیا, پھر کہہ رہا تھا ملا جی گالیاں تو نہیں دینا چاہیے, بری بات ہے. تو ملا کہتا اچھا اگر میں اب دے دوں گا تو مجھے وہ نا اوپر سے آسمان سے بجلی گر جائے, مجھے مار دے. تو تھوڑی دیر کے بعد اس نے پھر گالی دے دیا, تو ایک دم نا آسمان سے بجلی چمک گئی اور وہ شاگرد مر گیا. تو تھوڑی دیر کے بعد پھر آواز آئی تھی اوہو پھر صحیح طرح میں نے ٹارگٹ نہیں کیا. اچھا, لیکن ایک اور اسی قسم کا ہے لطیفہ. ایک عورت تھی جس نے دعا کر کے اپنی عمر کا پوچھا, میری عمر کتنی ہوگی؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا اس کو کہ تمہاری عمر میں 36 سال ہم نے زیادہ کر دیے ہیں. وہ درمیانی عمر کی عورت تھی, نہ بہت بوڑھی نہ جوان. تو اس کو بہت خوشی ہوئی. اس نے اب کہا کہ اب مجھے خوبصورت بننا چاہیے. اس نے اپنی کھال کھچوائی, گردن سے اونچی لٹکی ہوئی کھال اونچی کی, اور سرخی پاؤڈر لگائے اور بہت سنگھار پٹار کر کے تو تیار کر کے اپنے دوستوں کو حیران کرنے کے لیے باہر نکلی. تو جب موٹر میں بیٹھنے لگی تھی تو اوپر سے بجلی گر گئی, اور وہ بجلی اس پہ پڑی اور وہ مر گئی وہیں. اس نے جا کے اللہ میاں سے پوچھا کہ اللہ میاں آپ بھی جھوٹ بول لیتے ہیں, آپ نے مجھے کہا تھا تمہاری عمر 36 سال بڑھا دی ہے. او ہو تم ہو, میں نے تمہیں پہچانا ہی نہیں. اتنی تبدیل ہو گئی. Also hat erzählt einen Witz, und zwar war es eine Frau, sie ist ungefähr im mittleren Alter gewesen, und sie hat von Allah Bescheid bekommen, dass er ihr Leben um noch weitere 36 Jahre verlängert hat, als sie ihn gefragt hatte, wie alt sie denn noch werden würde. Und hat Allah gesagt, ich gebe dir nochmal 36 Jahre. Darauf war die Frau natürlich hoch erfreut darüber und dachte sich so, jetzt muss ich natürlich auch sehen, dass ich gut aussehe und was für mich tun. Und dann hat sie Facelifting machen lassen und hat sich wie wild geschminkt und die Haare und alles ganz doll herrichten lassen und wollte zu ihren Freunden gehen und sie besuchen. Und als sie rausgegangen ist und im Auto gefahren ist, da ist sie vom Blitz erschlagen worden. Worauf sie nach oben, als sie bei Allah angekommen ist, sich bei ihm beschwert hat und gesagt hat, was denn, du lügst auch? Du hast mir doch gesagt, ich werde noch 36 Jahre leben. Da hat Allah sie dann angeguckt und hat gesagt, oho, ich habe dich gar nicht erkannt, du siehst so ganz anders aus. आपका बच्चा कहाँ है आज? अपनी दादी जान के पास है. अपने भाईजान? वो दादी जान के पास. वो बेटा जो आता है साथ में वो आसफाक होता है. वो आपका था? अच्छा अच्छा, बताएं. Assalamu alaikum. Waalaikum. Wenn man Niyat für Maghrib Namaz gemacht und später fällt ein, dass man schon Maghrib gemacht hat, kann man das in Isha tauschen? जब नियत पढ़ते हैं नमाज पढ़ने के लिए मगरिब की नमाज के लिए और बाद में याद आ जाता है कि मगरिब तो मैं पढ़ चुकी हूँ, क्या फिर यही आगे इशा के लिए इस्तेमाल कर सकती है कि आगे पढ़ लो नमाज के? नियत कर लिया तो नमाज के बीच में याद आ जाए. नियत कर ली किसकी? मगरिब की, लेकिन मगरिब की नमाज पढ़ चुकी थी, वो भूल गई थी कि मैंने पढ़ लिया. तो फिर दोबारा मगरिब की हो जाएगी, वो इशा में नहीं बनेगी. नियत नहीं बदल सकती. Also hat gesagt, dass wenn man einmal die Niyat macht, um das Maghrib-Gebet zu verrichten, dass selbst wenn man es schon mal verrichtet hat, dann macht man eben nochmal Maghrib-Gebet und danach dann das Isha-Gebet. एक उर्दू में सुनाती हूँ. एक बाप और बेटी बैठे होते हैं, तो बाप अपनी बेटी से पूछता है कि मेरा बेटा बड़ा होके क्या बनेगा. तो कहती है अब्बा मैंने पायलट बनना है बड़े होके. तो कहते हैं अच्छा जब तुम पायलट बन जाओगी तो फिर घर के ऊपर से जहाज गुजारना. कहती है हाँ अब्बा घर के ऊपर से उड़ाऊंगी. कहते बेटा मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा बेटा गुजरा है? थोड़ी देर सोचती है, कहती है अब्बा जब मैं अपने घर के ऊपर से गुजरूंगी ना तो बम गिरा दूंगी.
Ein Vater und eine Tochter saßen zusammen und haben sich unterhalten und der Vater fragte die Tochter, na mein Kind, was möchtest du denn mal werden? Und die Tochter sagte, ich möchte Pilotin werden. Dann sagte der Vater, wenn du Pilotin wirst, dann wirst du sicherlich ja auch mal irgendwann über unser Haus fliegen. Dann sagte die Tochter, ja, natürlich. Und dann fragte der Vater dann, ja, aber woher weiß ich denn, meine Tochter, wenn du über unser Haus fliegst, dass du das bist? Und da sagte die Tochter, keine Sorge, Vater, wenn ich über unser Haus fliege, dann lasse ich eine Bombe fallen unten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وعلیکم السلام. Homöopathische Mittel können viele chirurgische Verfahren vermeiden. Gilt das auch im Falle von Hydrocele in Kindern? وہ پوچھتی ہے کہ ہومیوپیتھک دوائی کافی سرجری سے انسان کو بچا سکتے ہیں. تو ایک بیماری ہے ہائیڈروسیل بچوں میں، اگر وہ ہوتا ہے تو کیا اس کے لیے بھی ہومیوپیتھک دوائی کام آ سکتی کہ اس کی سرجری کرانا لازمی ہے؟ بعض بچوں میں ہائیڈروسیل میں ہومیوپیتھک دوائی کام آ جاتی ہے. یہ لڑکوں کو بیماری ہوتی ہے اور بعض دفعہ نہیں آتی، اس وقت پھر سرجری کرانی ضروری ہے. تو کون سی دوائی ہے حضور؟ کچھ یاد ہے؟ وہ علامتیں دیکھ کے بتانی پڑتی ہے. Also hat gesagt, bei dieser Erkrankung ist es manchmal möglich, dass man mit homöopathischen Mitteln auskommt, aber manchmal ist es auch leider so, dass sie nicht ausreichend sind, sondern dass man dann wirklich auch die Operation durchführen lassen muss. معاف کریں، ہائیڈروسیل کی نہیں، میں دوسری اسی کے ساتھ ملتی جلتی بیماری ہے جس میں خصیہ اوپر ہوتا ہے، اترتا نہیں. اس کے لیے آپریشن کی بجائے ہومیوپیتھک دوائی کام آ جاتی ہے. لیکن جو آپ بیماری کہہ رہی ہیں اس کا میرے علم میں نہیں ہے کہ کوئی ہومیوپیتھک کام آئے، اس کا آپریشن کروانا پڑے گا. Also hatte nochmal dazu berichtigt, er hat gesagt, er hatte das mit einer anderen Erkrankung, einer ähnlichen Erkrankung verwechselt, die aber über diese Krankheit, über Hydrocele, weiß er nicht genau, ob dafür die Homöopathie ausreichend ist oder ob man da nicht dann doch lieber die Operation vorziehen sollte. اور لطیفہ حضور لطیفہ نہیں، ایک ریڈل ہے اگر ریڈل جی چلیں وہی صحیح. آسان سا. If vegetable oil is made out of vegetables, what is then baby oil made of? کیا ہے ترجمہ؟ اگر ویجیٹیبل آئل ویجیٹیبل سے بنتے ہیں تو بیبی آئل کس چیز سے بنتا ہے؟ بیبی آئل. بیبی آئل تو بیبی سے بنتا ہوگا. بیبیز کے لیے استعمال ہونے والے آئل کو کہتے ہیں بیبی ہے. ہاں جی بالکل. Sie sagt, es ist kein Witz, aber es ist so, ja, wenn man es einfach ein witziger Gedanke, wenn man sagt, dass das pflanzliche Öl, Pflanzenöl ist hergestellt aus Pflanzen, dann könnte man sich überlegen, aus was Babyöl hergestellt ist. Und der erste Gedanke, der dann einem natürlich einfallen würde, wäre Babys, was natürlich nicht möglich ist, sondern es ist für Babys. Aber es war halt ein lustiger Gedanke. Sie kennt keinen Witz, aber dieser lustige Gedanke, der fiel ihr ein. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Huzur, im Koran steht, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Wir haben Djinn und Menschen erschaffen, damit sie uns anbeten. Huzur, meine Frage ist, auf welche Weise dienen Djinns Allah und folgen sie auch Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam? وہ جو قرآن کی آیت میں جو وہ بتا رہے تھے، ہم نے جن و انس کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. جی بالکل جی پیدا نہیں کیا مگر عبادت کے لیے. عبادت. جی تو وہ یہ پوچھتی ہے کہ یہ جنس کس طریقے سے عبادت کرتے ہیں خدا تعالیٰ کی، اور کیا وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہیں؟ ایک تو یہ ہے بات کہ جن کا لفظ بہت وسیع ہے. جن سے مراد بڑے لوگ بھی ہیں، جیسا کہ سورہ ناس میں فرماتا ہے من الجنت والناس، کہ بڑے لوگوں میں سے بھی اور عوام الناس میں سے بھی. تو جو کیپٹلسٹ ہیں ان کو بھی جن کہتے ہیں، اور جو کمیونسٹ ہیں ان کو ناس کہتے ہیں. تو مراد یہ ہے کہ ہم نے بڑے لوگوں کو، امیر لوگوں کو بھی اور غریب لوگوں کو بھی عبادت کی غرض سے پیدا کیا ہے. ایک تو یہ مراد ہے. دوسرے جن جو ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہوں گے اور ہوتے ہیں وہ جن. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسے جنوں کو دیکھا تھا جنہوں نے پڑاؤ کیا تھا آپ کے پاس اور آگ جلائی تھی. تو بعض لوگوں کا خیال ہے کہ وہ جن تھے دوسرے قسم کے، مگر
उन जिन्होंने आग जला के खाने की चीज़ें भी पकाई थी। तो जिन तो ये नहीं किया करते, तो उससे हमारा यही अंदाज़ा है कि वो जिन भी अपनी कौम के बड़े लोग थे, बल्कि वो ख्याली हमारे जो जिन हैं वो नहीं थे, वो भी इबादत करते थे। Hazur hat erklärt, dass zuallererst mal man beachten muss, das Wort Djinn hat eine außerordentlich umfangreiche Bedeutung. Die Bedeutung für Djinn ist zum Beispiel eine auch gemeint, große, also berühmte Leute, die sind mit Djinn bezeichnet. Zum Beispiel die Kapitalisten, sie sind als Djinn bezeichnet, wogegen die allgemeine Bevölkerung mit Nas, mit dem Wort Nas, also mit Menschen bezeichnet wird. Es gibt viele verschiedene Bedeutungen für dieses Wort. Unter anderem auch die Bedeutung von Dingen, die eben nicht menschlich sind, die wir Vorstellungen haben von ihnen. Aber zum Beispiel gibt es auch eine Begebenheit, die vom heiligen Propheten, Friede und Segnungen Gottes seien auf ihm, berichtet wurde, dass er einmal Djinn gesehen hat, die ein Feuer entfacht haben und dass dieses von vielen Menschen angenommen wird, dass hier diese Djinn gemeint sind, die eben nicht menschlich sind. Wenn wir aber diese Begebenheit, den Bericht weiterverfolgen, dann werden wir sehen, dass diese Djinn sich das Feuer auch angefacht haben, um etwas zu essen zu machen. Und das ist ja für Djinn, die nicht menschlich sind, nicht notwendig, dass man also an diesem auch sehen kann, dass hiermit auch wieder doch Leute gemeint sind, die wohl große oder berühmte Leute gewesen sind. Eben Leute, die nicht mit der Allgemeinheit sich vermischen, sondern die eher sich abseits halten. Dass also hier gesagt wird in diesem Vers auch, dass reiche Leute und auch arme Leute, dass alle Allah anbeten und dass sie geschaffen wurden, um Allah anzubeten. Dass aber auch auf der anderen Seite Dinge, die eben nicht mit den menschlichen Dingen zu erklären sind, dass auch sie in ihrer Art und Weise Allah anbeten. जिन से मुराद बाज़ सख्त जान पहाड़ी कौमें भी होती हैं, उनको भी जिन कहा जाता है। क्योंकि हज़रत सुलेमान के लिए अल्लाह ताला ने जो जिन मुसख्खर किए थे खिदमत के लिए, उनके मुताबिक आता है वो जंजीरों में जकड़े होते थे। और जंजीरों में पुराने ज़माने में एक रिवाज था कि ऐसे वाशी अक़वाम जो उनसे काम लिया जाता था, उनको जंजीरों में जकड़ के चलाया करते थे जुलूस में, एक जगह से दूसरी जगह। तो सवाल ये है कि जिन तो नहीं पकड़ा जाता, जिन तो जंजीरों से नहीं जकड़ा जा सकता, इसलिए साफ साबित होता है कि थे वो इंसान ही, लेकिन जफाकश पहाड़ी लोग थे, इसलिए उनको जकड़ा जाता था, कहीं बगावत ना कर दें और भाग ना जाए। Hazur hat noch angefügt, dass zum Beispiel mit Djinn auch Leute bezeichnet werden. Zum Beispiel gibt es verschiedene Bergvölker, die sehr hart sind und auch hartherzig sind. Und das zum Beispiel von Zeiten von Hazrat Suleiman a.s., dass er auch zum Beispiel, dass solche Leute auch gearbeitet haben bei ihm, dass sie aber solcher Art von Charakter gewesen sind, dass manche unter ihnen in Ketten gelegt werden mussten oder auch in Ketten zum Beispiel von einem Ort zum anderen transportiert werden mussten, wegen ihrer harten Natur und ihrer unnachgiebigen Natur, dass diese hier also auch deutlich ist, dass wenn sie erwähnt werden zum Beispiel, dass damit nicht Außerirdische oder nicht Menschliche gemeint sind, sondern dass damit eben Menschen gemeint sind, eine bestimmte Art von Menschen, die einen bestimmten Charakterzug an sich hat. हुजूर एक लतीफ़ा है। हाँ, लतीफ़ा हुजूर एक नया शादीशुदा जोड़ा होता है और शुरू में उनकी बड़ी अच्छी बनती है और आहिस्ता आहिस्ता करके उनकी आपस में लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं। तो साथ में हमसाए भी होते हैं, उधर से हमेशा हंसने की आवाज़ें आती हैं। तो उसके मियाँ बीवी आपस में कहते हैं देखो वो कितने अच्छे हैं, कितने सालों से उनकी शादी हुई है और उनके घर से हंसने की आवाज़ें आती हैं। तो हमें कहता है मैं ज़रा उनका राज पता करके आता हूँ कि क्या राज है उनका इस खुशी का। तो वो उसके घर जाता है, उसके मियाँ से पूछता है कि भाई आप बताएं, आप तो बहुत खुश रहते हैं, हर वक्त आपके घर से हंसने की आवाज़ें आती रहती हैं। तो कहते नहीं छोड़ें, कोई रहने दें, आप ना पूछें तो बेहतर है। वो बहुत इसरार करता है, कहता है अच्छा अगर आप कह रहे हैं तो फिर बता देता हूँ। दरअसल जब हमारी लड़ाई होती है तो मेरी बीवी जो है ना कोई चीज़ पकड़ के मुझे मारती है, जब उसका निशाना बैठ जाता है तो वो हंसती है, अगर बच जाता हूँ मैं तो मैं हंसता हूँ। Es waren zwei Eheleute, ganz neu verheiratet und am Anfang war alles picobello, alles prima, sie waren sehr glücklich miteinander. Und dann aber langsam schlichen sich immer mehr Streit ein und sie stritten sich immer öfter und immer lauter. Und sie hatten Nachbarn, bei denen kam immer und immer Lachen. Immer wieder kamen dort von ihnen nur lachende Stimmen und es kam immer ein lautes Lachen aus ihrem Haus heraus.
Und die Leute, die überlegten dann, Mensch, die sind aber schön froh und die sind glücklich. Guck mal, die streiten sich nie und ihr streitet euch so oft. Und da dachten das die Eheleute, die sich immer gestritten haben, wir müssen doch mal fragen, was ihr Geheimnis ist, dass die immer so froh und glücklich sind und immer nur Lachen rauskommt aus ihrer Wohnung. Ist der Ehemann rübergegangen zu dem anderen, zu den Nachbarn, wo immer die lachenden Stimmen rauskamen. Und er hatte ihn dann gefragt, was ist das bei euch, was ist euer Geheimnis? Ihr seid immer so froh und glücklich und immer kommen nur lachende Stimmen aus eurem Haus zu hören heraus. Darauf sagte dann der Mann, ach weißt du, frag lieber nicht, so ist das eigentlich auch gar nicht, frag lieber nicht. Aber derjenige, der immer im Streit lag mit seiner Frau, der wollte nur unbedingt das Geheimnis wissen und hat darauf bestanden, dass der Mann ihm sein Geheimnis verrät, warum dort immer nur Lachen zu hören ist. Darauf sagte der Mann, weißt du, bei uns ist das nicht so, dass wir uns nicht streiten. Wir streiten uns von morgens bis abends. Aber wenn wir uns streiten, fliegen immer die Sachen durch die Gegend. Jeder schmeißt dem anderen was an den Kopf. Und wenn die Frau etwas schmeißt und sie trifft mich, dann lacht sie. Und wenn sie mich nicht trifft, dann lache ich. Deswegen kommt bei uns immer lachende Stimmen aus dem Haus nur. इससे मिलता जुलता है, कुछ मिलता जुलता एक और लतीफ़ा भी है। एक आदमी देखा करता था कि खामद को दफ्तर जाते वक्त बीवी पुरानी जूतियां मार मार के तो रुखसत किया करती थी। तो एक दिन उसने देखा कि नई गुरगाबी मार रही है। उसने उससे पूछा, आज क्या बात है, आज पुरानी जूती की बजाय नई गुरगाबी मार रही हो? उसने कहा, आज इसकी बर्थडे है। Es wird gesagt, ihm fällt dazu auch ein ähnlicher Witz ein. Und zwar ist ein Mann, der wird immer beobachtet, dass immer, wenn er zum Büro geht, seine Frau ihn beim Verabschieden mit den Schuhen anständig nah eine haut. Und das sind immer alte Schuhe. Er wird immer anständig mit den alten Schuhen von seiner Frau vertrimmt, bevor er ins Büro geht. Und das geht über Jahre schon so, über lange Zeit schon so. Er wird immer beobachtet. Und eines Tages ist es so, dass seine Frau ihn mit neuen Schuhen verhaut, als er zum Büro geht. Woraufhin ihn dann die anderen Leute fragen, die das immer beobachten, oh, was ist denn heute los? Heute hast du ja nicht deine Hiebe mit alten Schuhen, sondern mit neuen Schuhen bekommen. Dann hat der Mann gesagt, ach, es ist nichts Besonderes, meine Frau hatte heute Geburtstag. अच्छा जी, अब आगे मैं स्टीम रोस्ट लाई, तो अगर मैं स्टीम रोस्ट लेके आई क्लास के लिए, अगर आप इजाज़त देते हैं तो मैं थला को भेजो लाने के लिए। क्या स्टीम रोस्ट, चिकन स्टीम रोस्ट लाए हैं? जी। यहाँ नहीं पड़े हुए? नहीं, किचन से मैंने गरम करने के लिए किचन में रखवाई। ले आओ, ये तो बड़ी खिदमत कर रहे हैं। थला उसको शेक नहीं करना या पानी ऊपर नीचे ना हो जाए। हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम हुजूर, मेरा नाम रुबीना महमूद है। Manchmal hat man sehr starke Kopfschmerzen beim Fasten. Woher weiß man, dass man gesund genug ist zu fasten? वो ये पूछती है कि बाज़ लोगों को रोज़े रखते हुए बहुत सख्त सर दर्द शुरू हो जाती है, तो किस तरह इंसान मालूम कर सकता है कि यानी कि सेहत ऐसी है कि रोज़े रखना जायज़ है या सेहत ऐसी नहीं है और इसकी वजह से सर दर्द होती है? अगर सर दर्द हो रोज़े की वजह से, फाके की वजह से, तो उसकी ऐसी दवाएं भी हैं, होम्योपैथी में भी हैं, जो पहले खा ली जाएँ तो नहीं होगी। लेकिन अगर सर दर्द ऐसी हो कि दवाई खाए बगैर चैन नहीं आए, तो फिर वो रोज़ा तोड़ देना चाहिए। Also hat gesagt, wenn diese Kopfschmerzen auftreten, nur eben weil man hungrig ist, weil der Körper diese Umstellung nicht verträgt, dann gibt es dafür auch Medikamente, zum Beispiel auch homöopathische Medikamente, die man dann vorher nehmen kann, damit dieses etwas eingeschränkt wird und damit das nicht auftritt. Wenn man aber solche Kopfschmerzen hat, dass man ohne die Medikamente überhaupt nicht auskommt, also dass es so quälend ist, dann sollte man das Fasten lieber abbrechen und sollte dann das nicht fasten. और लतीफ़ा आपका? एक आदमी का कुत्ता था, तो उसने एक दिन पेट्रोल पी लिया। तो पेट्रोल पी लिया? जी। तो उसने परेशान होकर डॉक्टर को फ़ोन किया कि मेरा कुत्ते ने पेट्रोल पी लिया और पूरे घर में दौड़ रहा है, इधर से उधर, उधर से इधर। तो डॉक्टर ने बड़ी तसल्ली से उसको जवाब दिया कि फिक्र ना करो, जब पेट्रोल ख़त्म होगा खुद ही रुक जाएगा। Sie hat erzählt, es war ein Hund und dieser Hund hatte aus Versehen Benzin getrunken, ziemlich viel Benzin getrunken. Und der Mann, der Besitzer von diesem Hund, hat ganz besorgt den Doktor angerufen und hat gesagt, Herr Doktor, was soll ich bloß tun? Mein Hund hat Benzin getrunken und jetzt macht er meine ganze Wohnung kaputt. Da sagt der Doktor, machen Sie sich keine Sorgen, wenn das Benzin alle ist, dann hört er von selber damit auf. अच्छा, मैं भी सुना देता हूँ आपको एक।
ایک آدمی تھا جس نے بہت زیادہ پی لی اور کہتے ہیں جو پینے والے ہیں ان کے ہاتھ پاؤں کانپنے لگ جاتے ہیں. وہ بیچارہ جب اپنے گھر جانے لگا, گھر کے لیے چابی لگانے لگا تو چابی نہ لگے اس کا ہاتھ ہل جاتا تھا, چابی اندر نہیں جاتی تھی. تو ایک آدمی گزر رہا تھا, اس نے دیکھ لیا, اس نے کہا میں آپ کو پکڑ لیتا ہوں ہاتھ, چابی لگا دیں. اس نے کہا میرا ہاتھ نہ پکڑو, دروازہ پکڑو, دروازہ ہل رہا ہے. Hazrat erzählt einen Witz, und zwar, es war ein Mann, der hatte zu viel über den Durst getrunken. Und man sagt ja, dass Leute, die eben dann zu viel getrunken haben, deren Füße zittern und deren Hände zittern, die können also nicht gerade laufen und nicht gerade halten. Und daraufhin hatte der Mann versucht, als er nach Hause kam, ab usko beta chair pe rakho, wo garam honga. Anisa, ab usko chair pe ye na ho ke jal jaye. جی Ihm zitterten die Hände und Füße, und als er jedenfalls den Schlüssel ins Schlüsselloch stecken wollte, hat er natürlich den Schlüssel da nicht reingekriegt, weil seine Hände so gezittert haben. Ein Mann, der vorbeiging, dem tat das leid, und er ging zu dem Mann hin und sagte, passen Sie auf, ich halte Ihre Hand fest und dann stecken Sie den Schlüssel in die Tür. Da sagte der Mann, nein, warum halten Sie denn meine Hand fest? Halten Sie die Tür fest, die zittert. Assalamu alaikum, Hazur. Was ist die Bedeutung des Wortes Yasin? حضور یاسین کا مطلب کیا ہے؟ اس لفظ کا مطلب اے کیا ہے؟ سردار. اے سردار. یاسین, سین کا جو سین ہے وہ سردار کا مخفف ہے, اس کا پہلا لفظ ہے. تو یا مخاطب کے لیے, یاسین اے سردار. Also hat erklärt, dass Yasin bedeutet O Führer, Ja bedeutet die Ansprache O und Sin bedeutet Führer. لطیفہ لطیفہ بھی. جی سین سے یاد آئے مجھے ابھی ایک آدمی تھا, وہ ایسے کاغذ دیکھ رہا تھا, تو اس کو کسی نے کہا جو کاغذ آپ نے دیکھ لیے اس پہ سین لکھ دو کہ میں نے دیکھ لیے. مطلب اس کے کیا کریں؟ اس جو کاغذ دیکھ لیے اس کے اوپر سین لکھ دو. انگلش چیک کر رہا تھا تو اس سے انگلش نہیں آتی تھی, اس نے سین عربی کا جو الفابیٹک میں وہ سین لکھ دیا تھا. اچھا, انگلش کا جو سین ہے نا وہ کاغذ چیک کرتا تھا, اور وہ اس کا باس وہ جو کہہ رہا تھا کہ جو کاغذ آپ نے چیک کیا نا اس کے اوپر لکھو نا سین, یعنی کہ میں نے دیکھ لیا. سین, ہاں جی, انگلش میں سین کہتے ہیں نا کہ یہ چیک کر لیا میں نے. تین تو نہیں کہتے, سین کہ آئی ہیو سین اٹ. سین کہتے ہیں. جی جی, تین تو نہیں کہتے. نہیں سین کہتے ہیں. تو اس نے سین کو تین نہیں, اس کو پھر انگلش آتی نہیں تھی, تو وہ اس لیے وہ انگلش میں نہیں لکھ سکتا تھا, تو اس نے پھر اردو کا جو حلف نہیں ہے, ہاں جی, اس نے یہی لکھ لیا صرف. السلام حضور. وعلیکم السلام. میرا نام نشاط متین ہے. کیا نام ہے؟ نشاط متین. اچھا. Sollten wir an Wunder glauben? وہ پوچھتی ہے کیا میریکلز پہ ہمیں یقین کرنا چاہیے, معجزے پر؟ ہاں, میریکلز ہوتے ہیں, رسول اللہ نے میریکلز بہت دکھائے ہیں. حضرت موسیٰ کے میریکلز بھی تھے, تو میریکلز تو بہت ہوتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن اس زمانے میں جو میریکل ہو, بعض دفعہ اگلے زمانے میں اس کا حل بھی سمجھ آ جاتی ہے. اس زمانے کے لوگوں کو مثلا نہیں پتہ چلتا کہ اس کا حل کیا ہے. اب مقناطیس جہاں ایجاد نہ ہوا ہو پرانے زمانے میں, اس وقت انسان کیا کہ میں تمہیں اٹھا کے چیز دکھا سکتا ہوں بغیر کسی چیز کے اوپر سے اوپر, تو وہ سمجھیں گے یہ میریکل ہو گیا ہے, لیکن میریکل نہیں ہوتا. تو میریکل سے مراد یہ ہے اپنے وقت میں اس کی وجہ سمجھنا ہے, حیرت انگیز ہو. مگر ویسے بھی میریکل ہوتے ہیں, مگر یہ میریکل خدا تعالیٰ کی طرف سے نبیوں کو عطا ہوتے ہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کو بڑھا دیا مثلا. اب اس کے لیے تو کوئی میریکل ایسا نہیں تھا جو بعد کے زمانے میں سمجھ آ جائے کہ اس طرح بڑھ گیا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی متعلق روایت ہے کہ آپ بعض دفعہ وسلم کی مسجد میں لیٹے بے ہوش ہو جایا کرتے تھے فاقے کی وجہ سے,
اور अपने बाद बुजुर्ग आते थे तो उनसे एक आयत का मतलब पूछते थे, युतमुन ताम अला हुब्बिही मिस्कीनम व यतीमम व असीरा, कि खुदा के बंदे हैं वो ऐसे होते हैं जो गरीबों, मिस्कीनों, असीरों और यतीमों को अल्लाह की मोहब्बत की खातिर खाना खिलाते हैं। तो वो समझते थे कि शायद ये तफसीर पूछ रहा है, वो ज़ुबानी तफसीर सुना के चले जाते थे। वो बेचारे इस ख्याल से करते थे कि इनको समझ आ जाएगी कि मैं भूखा हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी सुन रहे थे। आप बाहर तशरीफ़ ला के अबू हुरैरा से कहा कि अबू हुरैरा तुम भूखे हो? तो मैंने कहा, आपने फरमाया किसी जगह से दूध आया है तो मैं दूध पिलाना चाहता हूँ तुम्हें, लेकिन ये है कि तुम बाहर जाओ और आवाज़ दो कि और भी कोई भूखा है तो भी आ जाए। तो अबू हुरैरा घबराए कि भाई इतने भूखे इकट्ठे हो गए क्या करेंगे। तो उन्होंने जाके खिदमत हुक्म तो मानना था, आवाज़ दी तो 5-7 भूखे और इकट्ठे हो गए। तो आपने कहा सबको आ जाओ, और दूध का प्याला था उसको रखा अपने सामने और अपने बाईं तरफ अबू हुरैरा को बिठाया लेफ़्ट के ऊपर, और बाकियों को मुख्तलिफ जगह जो भी उनकी मिलती थी। अब दस्तूर ये है इस्लामी कि दाईं तरफ से शुरू करते हैं। तो वो दूध जो दाईं तरफ आदमी बैठा हुआ था उसको कहा दूध पियो। उसने पिया तो फरमाया बहुत पेट भर के पिया। आपने फरमाया और पियो, तो अबू हुरैरा ने कि बस अब मारे गए, और पिएगा तो मैं बिल्कुल ही ख़त्म हो जाऊंगा। फिर दूसरे आदमी से भी इसी तरह हुआ, फिर तीसरे से भी इसी तरह हुआ, चौथे से भी इस तरह हुआ, यहाँ तक कि वो प्याला जब अबू हुरैरा के पास पहुँचा था तो उसमें फिर भी दूध था। तो आपने कहा अबू हुरैरा पियो। मुस्करा के देखा उसकी तरफ, उन्होंने दूध पीना शुरू किया। कहते हैं मैंने इतना दूध पिया कि मुझे लगता था मेरे नाखूनों में से फूट के निकल जाएगा, लेकिन वो दूध ख़त्म नहीं हुआ। तब रसूल साहब ने खुद पिया। का ये मतलब भी बनता है कि रसूल साहब सबसे ज़्यादा भूखे थे, आपने अपनी बजाय उन गरीबों को दूध पिला दिया। तो ये मौजज़ा है। अब इसका कोई हल नहीं है, कोई सी ज़माने में भी इसका हल, ऐसा साइंस की हल नहीं समझ आ सकती कि थोड़ा सा दूध इतना बढ़ के फैल जाए। तो मौजज़े होते हैं ज़रूर। ठीक है, आपका सवाल था ये? आपका सवाल था, बताए ना फ्रागे। मेरे कल वाला आगे बताएं। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम फ़ायज़ा है। Hazur, मैं ये पहले ट्रांसलेट कर दी, पहले ट्रांसलेट कर हाँ, दी। बिल्कुल। Hazur hat gesagt, ja, wir sollen an Wunder glauben, auf die Frage, ob wir an Wunder glauben sollen. Es gibt Wunder, die den Propheten gezeigt wurden. Es gibt Wunder, die manchmal zur damaligen Zeit als Wunder erschienen und in späteren Zeiten durch wissenschaftliche Erklärungen dann der Hintergrund herausgefunden wurde, warum das damals geschehen ist. Zum Beispiel Magnetismus war damals etwas, was man nicht kannte zu einer Zeit, und die Leute, die dann gesagt haben, guck mal, ich hebe diese Sache einfach so in die Luft, das war für die Menschen damals ein Wunder, die nichts von Magnetismus wussten. Später, als die Wissenschaftler das herausgefunden haben, gab es eine normale Erklärung dafür. Es gibt aber auch solche Wunder, für die es keine Erklärung gibt. Und egal wie weit die Zeit und die Wissenschaft voranschreiten wird, dafür wird es keine Erklärung geben. Solche Wunder werden Propheten gegeben. Und solche Wunder zum Beispiel ist eines, hat er so ein Beispiel genannt, ein Wunder dieses gewesen, dass Hazrat Abu Huraira oftmals ohnmächtig geworden ist vor Hunger, weil er saß ja immer ständig beim Hause des Propheten und hatte wenig zu essen, dass manchmal es so gewesen ist, dass er ohnmächtig wurde vor Hunger. Und bei einer Gelegenheit war das wieder der Fall. Und weil er aber die Leute nicht direkt
bitten wollte um etwas zu essen, hat er immer, die daran vorbeigegangen sind, einen Koranvers rezitiert. Und zwar den Koranvers, dass die Leute, die Allah dienen, den Bedürftigen und den Reisenden und den Weisen Essen geben und Almosen geben und zu essen geben. Und er hat die Leute gefragt und sie dachten immer, er möchte wissen, was die Bedeutung von diesem Vers ist und haben ihm diesen Vers lang und breit erklärt, aber keiner hat ihm was zu essen gegeben. Aber nach einer kurzen Zeit kam der heilige Prophet, Friede und Segnungen Gottes seien auf ihm, heraus und er wusste sofort, erfasste sofort die Situation und fragte Hazrat Abu Huraira radiallahu anhu, ob er hungrig sei, worauf er sagte, ja Prophet, ich bin hungrig. Und der heilige Prophet, Friede und Segnungen Gottes seien auf ihm, sagte dann, ich habe etwas Milch bekommen von jemandem, komm zu mir nach Hause und ich gebe dir diese Milch. Aber vorher gehe raus und rufe alle Leute, die auch hungrig sind, damit sie mit dir mitkommen und zu mir nach Hause kommen, um diese Milch zu trinken. Natürlich war Abu Huraira darüber besorgt, weil er dachte, mein Gott, das bisschen Milch und wenn ich jetzt noch viele Leute da mitbringe, was bleibt davon übrig? Aber da er natürlich immer dem heiligen Propheten, egal was es war, gehorchte, ging er raus und hat ausgerufen, wer eben noch hungrig ist, der soll mitkommen. Und da kamen dann auch wirklich noch 5, 6 andere Leute, die mit ihm zusammen dann zum heiligen Propheten, Friede und Segnung Gottes seien auf ihm, mitging. Und der heilige Prophet setzte Hazrat Abu Huraira radiallahu anhu an seine linke Seite und alle anderen an die rechte Seite. Nun ist es im Islam ja Tradition, dass man immer auf der rechten Seite beginnt zu servieren oder jemandem etwas zu geben. Dass also Abu Huraira radiallahu anhu dachte, oh mein Gott, jetzt werden die anderen erstmal alle trinken, was bleibt denn dann für mich noch übrig? Da wird wohl kaum noch was übrig bleiben für mich. Und der erste Mann, der trank Milch und der heilige Prophet sagt ihm immer wieder, trink noch mehr, so lange bis du satt bist. Und der zweite, bei ihm war das genauso, er wurde auch gebeten, wirklich so viel zu trinken, bis er richtig satt ist. Und der dritte und der vierte, bis alle auf der Seite wirklich richtig getrunken haben, bis ihr Bauch voll war. Und dann kam das Glas zu Hazrat Abu Huraira radiallahu anhu und da war immer noch Milch in diesem Glas drinne. Und der heilige Prophet sagte zu ihm, Friede und Segnungen Gottes seien auf ihm, jetzt trinke du. Und immer wieder forderte er Hazrat Abu Huraira auf, noch mehr zu trinken und noch mehr zu trinken, bis Hazrat Abu Huraira sagte, dass er das Gefühl hatte, dass ihm die Milch inzwischen nun schon aus den Nägeln, aus den Fingernägeln rauslief. So viel Milch hatte er getrunken und trotzdem war immer noch Milch übrig. Und diese Milch, die trank dann der heilige Prophet, Friede und Segnungen Gottes seien auf ihm. Das ist ein Wunder, das man nicht mit wissenschaftlichen Mitteln erklären kann. Egal wie weit die Wissenschaft voranschreiten wird, es war ein bisschen Milch und davon haben so viele Leute sich satt getrunken, das ist etwas, was also keine Wissenschaft erklären kann. Außerdem zeigt es uns auch deutlich, dass der heilige Prophet, Friede und Segnungen Gottes seien auf ihm, auch der gewesen ist, der am hungrigsten eigentlich gewesen ist und der aber erst alle anderen hat sich satt trinken lassen und dann für sich als allerletztes erst das genommen hat, was dann übrig geblieben ist. Assalamualaikum Hazur, mein Name ist Faiza Madine. Meine Frage lautet, was ist die Bedeutung von den bestimmten Haltungen im Islam, im Namaz? حضور جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہم مختلف حالت پہ جاتے ہیں، رکوع میں جاتے ہیں، سجدہ میں جاتے ہیں، تو کیا ان کا کوئی خاص معنی ہے ہر ایک کا پوزیشن جس میں ہم جاتے ہیں؟ دنیا میں جتنے عبادت کے طریق ہیں نا ان سب کا خلاصہ اسلامی نماز میں آ گیا ہے. بعض لوگ ہندو مسلم کھڑے ہو کر عبادت کیا کرتے تھے، بعض لوگ رکوع کرتے ہیں صرف، بعض لوگ سجدہ کرتے ہیں، بعض لوگ بیٹھ کے عبادت کرتے ہیں. تو جتنے مختلف طریقے تھے مختلف مذاہب کے ان سب کا خلاصہ نماز میں آ گیا ہے. Hazur hat erklärt, dass in allen Gebeten, in allen verschiedenen Religionen verschiedene Gebetshaltungen üblich waren. Zum Beispiel bei den Hindus ist es üblich gewesen, dass man im Stehen betet und in anderen Religionen ist es üblich, im Sitzen zu beten. In anderen Religionen ist es üblich, sich niederzuwerfen oder sich zu verbeugen. Dass im Islam all diese verschiedenen Formen der Anbetungsweise Gottes vereint wurden in einen Ablauf, in einen Gebetsablauf, in dem all diese verschiedenen Formen zu beten integriert wurden. میں نے کہا یہ پہلے تقسیم کرنا شروع کر دیں، ٹھنڈی ہو جائے گی. ذرا مجھے بھی دے دو. روسٹ کیسا ہے؟ گرم ہے. جی حضور چٹنی بھی لیجیے. یہ آلو بخارا کی چٹنی ہے اور یہ دہی کی چٹنی ہے. میں چٹنی نہیں دیتا. چلو ٹھیک ہے، چلو دے دے، ادھر سے جا کے دے دے. ٹھیک ہے، اچھا بنا ہوا ہے. جزاکم اللہ.
और किसका सवाल? Mein Name ist Sahel Mahmoud. Wenn wir jemanden begrüßen, dann schütteln wir meistens die Hand. Hat das einen besonderen Grund? वो कहती है तकरीबन दुनिया में ऐसा होता है जब किसी को मिलते हैं तो हाथ में लाते हैं, तो ये किस तरह की कोई ख़ास वजह है हाथ में लाना और मिलाना चाहिए? मुसाफा करना जी हाँ, मर्दों को औरतों को नहीं मिलाना चाहिए, मर्दों को मर्दों के साथ और औरतों को औरतों के साथ मुसाफा करना चाहिए, अगर हो सके तो हल्का सा गले से भी लगा लें. Also hat er gesagt, bei der vorangegangenen Frage, die hatte ich noch nicht übersetzt, über Waqf Nau, dass eben zu der Zeit, als er diesen Plan ins Leben gerufen hatte, dass er gesehen hat, dass für die Jamaat sehr, sehr viel Arbeit auf die Jamaat zukommen wird und dass nicht genug Leute da sind, die ausgebildet sind für diese Arbeit. Sodass ihm also zum richtigen Zeitpunkt auch eingefallen ist durch Allah, dass er hier diesen Waqf Nau Plan ins Leben ruft, um die Kinder dafür bereit zu machen, dass sie, wenn sie groß sind, diese Aufgaben übernehmen können. Und heutzutage sind ein Teil dieser Kinder schon groß und sie übernehmen Aufgaben in der Jamaat, dass also diese Aufgaben, für die sie vorgesehen waren und ausgebildet wurden, von ihnen übernommen wurden. Was die Händeschütteln betrifft, hat er so gesagt, dass man Männer mit Männern sich die Hände schütteln sollen und Frauen mit den Frauen, dass das auch gut ist, dass man das ruhig machen sollte. Obwohl Wut haram ist, wieso ist es so, dass trotzdem viele Leute wütend werden? क्या कहती हैं? वो पूछती है कि अल्लाह ताला ने कहा तो है कि गुस्सा करना हराम है, मगर सबसे ज़्यादा लोगों में यही आता, गुस्सा आता है, तो जब हराम है तो फिर नहीं, सबसे ज़्यादा गुस्सा सबको तो नहीं आता, बाज़ों की तबीयतें बड़ी नर्म होती हैं, बाज़ों की गुस्से वाली भी होती हैं. गुस्से का इलाज रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया है कि गुस्सा आए तो खड़े हो तो बैठ जाओ, पानी पी लो, फिर भी गुस्सा न उतरे तो लेट जाओ, इतनी देर में गुस्सा उतर जाएगा. तो गुस्सा तो आ जाता है सबको, लेकिन उसका इलाज भी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया हुआ है. Also hat er noch gesagt, dass für diese Art, wenn man zornig wird, dass es auch dafür einen Rat gibt, nämlich dass wenn einen die Wut erfasst, wenn man gerade steht, dann soll man sich hinsetzen. Und wenn man gerade sitzt, dann soll man, wenn man die Möglichkeit hat, sich hinlegen. Oder man soll Wasser trinken, kaltes Wasser trinken bei der Gelegenheit. Das kühlt den Zorn runter und dann ist man nicht mehr so zornig. Dass also das etwas ist, was im Menschen, wenn es vorhanden ist, auch etwas hat, womit man das behandeln kann. अब इजाज़त है मुझे. Jazakumullah.